नमस्कार बंधुगण आज प्रथमे 2001 मसीहार गोटे कथार मोर ये आज भिडियो आरंभ करवा 2001 मसीह मोर मन अच्छी मु हैदराबाद जाऊे ईटीवी ओडिया रे काम करने को जॉइन करने को यही समय आमर जो सहयात्री मैंने था भितर जड़े भद्रलोक थे जे मोरी बयसर पिला थे जे कि जड़े तेलुगु संप्रदायर लोक एवं आंध्र प्रदेश लोक मुझे आप कड़े जाऊँ ना मु घर को फेरी गाँव को फेरी जाऊँ माने ना मु भुवनेश्वर रोली मु बीएसएनएल चाकरी करी मु चाकरी छाड़ी देकी गाँव को पलाऊँगी से समय मु निश्चित भाव आश्चर्य हेली आश्चर्य होगापर जितेबाला मुझे पचारि अच्छा आप चाकरी कहीं छाड़ुं किसी असुविधा अच्छी ना असुविधा किसी ना मु प्रकृत में चाष करने को जाऊँगी मु आश्चर्य हेली स्वाभाविक मुझे चाष करेंगे मैंने चाष प्रकृत में आमर गोटे जमी को लेकिन आमर गोटे बद थिला आउ से बदटा तुटीगला कोर्ट बद थिला लीगल प्रॉब्लम थिला सेटा बद तुटीगला मुझे जेहेतु आम चाष जमीटी है आम भाई मैंने कहले तुम पलि आस आम चाष करवा तेणु मुझे कहली यहाँ गोटे यहाँ आश्चर्य कथा आप चाष करने गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी छाड़ी दौरान सी कहले देखूँ आमर तेलुगु लोक मानकर आमे माने बहुत चाषटा को गुरुत्व दो चाष जमी थिबा लोकटे जदि चाकरी कला बाहर कौटी चाकरी कला तार लोक मैंने साई पड़ोसा लोक मैंने आमर हसंते से कह जार चाष जमी अच्छी सी जड़े विशिष्ट व्यक्ति बोली आम ग्रहण करूँ ये कथाटी मु कहीं कहली दर्शक बंधु कहबार मूल कारण हूँ जे चाषबासर ओडिशा रे आमर चाषर अवस्था कौन आमर कहुए चाष अच्छी जार कि आनंद ताहार गोटे ढगटे थिला किंतु दर्शक बंधु सेटा आगुर थिला एबे किंतु ताकू कहा जाउची चाष अच्छी जार सबु दुख ताहार किंतु कहीं एमती कहा जाउची कौन थिला आमर स्थिति एबे कौन अच्छी स्थिति सेटा पर त्वरित बेगर आम शीघ्र शीघ्र तापर नजर पकेबा जेमिति भिडियोटी बड़ न हो दर्शक बंधु आपण मैंने जानते ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य चाष एवं चाषर उत्पादित द्रव्य उपर आम निर्भर करूँ ओडिशार गत 46 वर्षर चाष संपर्क जो स्थिति से ताकू से हिसाबटा मुझे आपको दूसरी जहाँफल आम मैंने जापर जे आमर स्थिति बर्तमान कृषि स्थिति केमिति अच्छी जो राज्य गोटे कृषि प्रधान राज्य थिला तार स्थिति एवं कौन अच्छी प्रथम हूँ राज्य में केते लोक कृषि उपर निर्भर करुछंती 1980 मसीह 75 ରୁ 80% लोक कृषि उपर निर्भर करुले ओडिशार किंतु एबे 2026 मसीह यह 49 ରୁ 55% को खसी आसी माने पाखापाखि 50% लोक एबे कृषि उपर निर्भर करुछंती तापर हूँ आम राज्यर अर्थनीति बा इकोनोमी रे कृषिर भाग केते 1980 आमर चाषबासरू आम राज्यर इकोनोमी अर्थनीति को आसूला 40 ରୁ 45% आसूला एबे किंतु ता 21 ରୁ 28% पाखापाखि हाराहारी आप 25% बोली कहींपर आम इकोनोमी 25% माने 1/4 हूँ आम कृषि रु आसूची सेमिति आमे कृषिर विकास जो जो सरकार आछंती कृषिर विकास दिगरे काम करिसंती योजना करिसंती जहाँफल राज्य में गत 46 वर्ष भितर इरिगेटेड लैंड जोड़ा जलसेचित जमीर परिमाण बढ़ी जलसेचन व्यवस्था बढ़ी 1980 जलसेचन सुविधा थिला माने आमर जो जमी थिला से 20 ରୁ 25% थिला जमी जलसेचित जमी आउ 2026 एटा 38 ରୁ 42% हो जाइए जोटा गोटे भल कथा किंतु यह पर भी कहीं चाषर परिमाण चाषर भागीदारी चाषर येटा कमुची कृषकंकर जो आयटा अति नगण्य जदिओ बढ़ी किंतु ता जातीय हार ठारू अति कम तेणु स्थिति बर्तमान आदौ भल ना गत किछि दिन तले मु गोटे लिखी अमृतभंडा और सजना गछ अर्थनीति यार अर्थ अनेक मते पचारि आपन देखिबे बाय डिफॉल्ट आमे माने चाषी आमर बाड़ी रे थिबो देखिबे प्रति ओडिया घरे गोटे अमृतभंडा 2-3टा गछ आउ 2-3टा सजना गछ निश्चय थिबो एवं आमे माने मु भी देखिछि माने पाखापाखि 70 दशक बेलू केबे गाँ लोक आमे माने जो मान चाष करवा जो मान चाषी लोक किंबा जो माने लोक माने बैग धरिकी परिबा आनिबा पई बाजार को कहीं जाउ नथुले सेमिति दृश्य नथिला केवल धान चाउल जदि वर्षक पई पाइगला ताहले आपणकर जो पनीपरिबाटा सबू आसी जाए आपण बाड़ी रे सीजन ने विभिन्न जिनस
ଫଳେ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସେଟା ଥିବା, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ବିଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ଫଳୁଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୋଉକୁ ପଚାରେ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ନା ଏଇଟା ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଲଗେଇଛୁ, ନା ସେ ଆପେ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ମନ୍ଦାଟେ, କେଉଁଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛଟେ ଏମିତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏଇମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ କରିକି ରଖନ୍ତି। ଆମେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମରୁଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିଟା ମେରୁଦଣ୍ଡଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚାଷବାସ, ଏବେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାହା ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହତାଶ ହେବେ। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାହା କହିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଚାଷୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି। ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇନି ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ହେବନି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା 2018 ମସିହାରେ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଥିଲା। ତା ସହିତ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା, ତାପରେ ଭୂଚେତନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନବ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା, ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା। ତା ବାଦ ଆହୁରି ଛୋଟ ମୋଟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ। ସେପରି ବିଜେପି ସମୟରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ 24ରୁ 26 ତା ଭିତରେ ବିଜେପି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କରିଛି, ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିକି, ତାପରେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା, ତାପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ସଂଶୋଧିତ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯେଉଁଟାକି କୃଷକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମୋର ମନେ ହୁଏ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୃଷି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଜନା ବୋଧେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ବିକାଶ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାର ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ସରକାର ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ସରକାରମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଗଣା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମାଗଣା ସୁଭଦ୍ରା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମାଗଣା। ଲୋକମାନେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମଠାରୁ ମଣିଷଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଗଣା ଯୋଜନା, ସେ ମାଗଣା ଯୋଜନା ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାଷ ଭଳି ଏକ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ କାହିଁକି କରିବେ, ମାଗଣା ତ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ମାଗଣା ମିଳିଯାଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟଟା ସେମାନେ ଆରାମରେ ତାସ ଖେଳିଲେ, ଗାଁ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ତାସ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଚାଷବାସ ଭୁଲିକି ମାଗଣା ତ ସବୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଆରାମରେ ଚଳିଲେ। ଚାଷ କାହିଁକି କରିବେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏବେକା ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ କାମ ହେଲା ଆମକୁ ମାଗଣା ସବୁ ଦେବେ, ଆମେ ଖାଇକି ଚଳିବୁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଦେବ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, କେହି ଚାଷୀ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସେଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ଖାଇବା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ମାଗଣା ହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସରକାର ଏବେ ଆଳୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ, ମାଛ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ଚାଷର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଚାଷ ଯଦି ବି ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ ଧାନ କିମ୍ବା ଆଳୁ କିମ୍ବା ଯାହା କଲେ ତା'ର ବଜାର ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ମିଶନ ଆମର ଯୋଜନା ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିଷୟରେ, ଏତେ ଆଳୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲଠୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ, ସେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିକି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ରହିଲାନି, କମ୍ ଦାମରେ ସେ ଆଳୁ ସବୁ ବିକିଲେ। ତେଣୁ ବଜାର ନାହିଁ, ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଛି, ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 4-5 ବର୍ଷ ରହିଛି, ଦେଖିଛି ସେମାନେ କେମିତି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମାର୍କେଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେହି ଗୋଟେ ପଇସା କମିବନି, ଗୋଟେ ପଇସା ଅଧିକ ନେବେନି। ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଣିକି ଚଳିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ହେବନି।
जमी सबू पड़िया एबे भी पड़ी आगामी दिन में पड़ो आंध्र एवं वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ ए पाखापाखि लगी राज्य ही पनीपरिया सब आसब एवं आमे ओडिया माने पैसा नहीं कि भोट देकी आमे खाइकी चलिबू एवं आमे पंगु हाँपाई जाति को पंगु कर सरकार माने जो मैंने आपन को सब मागणा दौरान सी गोटे सरकार थिला मागणा दे गला ये गोटे सरकार आसी मागणा दौरान 24 वर्ष धरी मागणा खाइलु पुणी एबे पुणी सुभद्रा फुभद्रा मागणा दिगला। अरे बाबू पैसा कौन करा तार किसी रेगुलेट कर सेटा नहीं सब मागणा दियो। तार मूल कारण हूँ आपड़ जदि भावुन जे एम जो योजना कर बीजेडी सरकार शोई पाइलानी नवीन बाबू शोई पाइलानी पांड्यान बाबू शोई पाइलानी कि ये जो बीजेपी सरकार मध्य मुख्यमंत्री मोहन माझी शोई पारना से करा जाउनी। दर्शक बंधु मु भल कि जानी ये वीडियो आपण मैंने कहीं देखिए ना जो क्वचित लोक देखिए से धैर्य ना चाषी और चाष संपर्क में एत बड़ वीडियो देखापी मु भल कि जानी डिजिटाल मोर बहुत दिन कटी मु जानी जो मैंने बड़ बड़ कथा कहती कहीं आप चाषी समस्या देखले चाषी आंदोलन देखदेले मंडी कथा कहले सबू देखा जाए किंतु से माने देखती निशा महाराणा वीडियो से माने देखती टुंगुरु भल वीडियो से माने देखती चाषी चाष संपर्क में जो मैंने कहती से सुपरफ्लुअस कथा कहती से उद्देश्य न थाए तेणु ये वीडियो मध्य मु चलनी मुझे जानी भल भाव में तथापि मु अनुरोध करुच्ची आपड़ जब देखिए आपण निजर मत देवे चाषी एवं चाष ओडिशा रे तार विकास पई कौन करा जाई परिबो कौन कले आमे आगो को जाई परिबा आगामी दिन में जो आमर पूर्व जो गौरव थिला चाष पई आमे जो आमर अर्थनैतिक मानदंड ठीक थिला से चाष को विकास न करिके आमे बर्तमान आउ कौन कले बर्तमान हो पार चाषर विकास हो पार से कथा कहे आम आत्मनिर्भरशील हो पार से कथा कहे मत देवे एवं जदि भल लगे जदि आपण यही प्रकार सांबादिकता को सपोर्ट कर समर्थन दौरान तार लाइक शेयर निश्चय करेंगे और मत समर्थन निश्चय देवे। रही नमस्कार।